आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। दार्जिलिंग रे प्रबल वर्षा और भूस्खलन जोगु 20 जनक मृत्यु सूचना। घटनार गभीर शोक प्रकाश कले प्रधानमंत्री। नुआदिल्ली समेत देशर 10,500 स्थान में संडेज ऑन साइकेल अभियान आयोजित। भुवनेश्वर आईआईटी रे नमो सेमिकंडक्टर परीक्षागार स्थापन निमंते केन्द्रर मंजूरी। बिहार गस्तर द्वितीय दिन में विभिन्न प्रवर्तन संस्था समेत राज्य सरकार वरिष्ठ पदाधिकारी बैठक कले निर्वाचन आयोग। एवं आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्वकप रे आज हेब भारत पाकिस्तान मध्य मुकाबिला। दार्जिलिंग जिले में अविरत वर्षा और भूस्खलन जोगु गोरखालैंड अंचल में गत संध्या परठारु 20 जनकर मृत्यु होईछि। मिरिक, कुर्सियोंग, रंगभंग, पुलबजार आदि अंचल में प्रबल वर्षा होइथिबा सूचना मिलिछि। कलिमगंग पार्वत्य जिला एवं अन्य केतक पहाड़िया अंचल में प्रबल वर्षा और भूस्खलन होइथिबा सूचना दिया जाइछि। संपृक्त अंचल में प्रबल क्षयक्षति होइथिबा जणा पड़िछि। तिस्ता नदी जल जातीय राजपथ उपर अनेक स्थान में प्रवाहित हेउथिबा बेले सिलीगुड़ी सिक्किम को संजोग करुथिबा 10 नंबर जातीय राजपथ को बंद रखा जाइछि। मिरिक उपखंड में 13 जन लोकों मृत्यु होइथिबा बेले अन्य 4 जन को गुरुतर आहत अवस्था नॉर्थ बेंगल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में भर्ती करा जाइछि। सेहिपरि दार्जिलिंग उपखंडर सुखिया पोखरी अंचल में 6 जनक मृत्यु होइथिबा बेले अन्य जने निखोज अछंती। बिजनबाड़ी रे जनक मृत्यु होइछि। सिलीगुड़ी मिरिक को संजोग करुथिबा दुधिया सेतु संपूर्ण ध्वस्त हो जाइथिबा बेले मिरिक सिलीगुड़ी को जोगाजोग विच्छिन्न होइछि। दार्जिलिंग, कुर्सियोंग, मिरिक, कलिम्पंग और सिक्किम मध्य जोगाजोग विच्छिन्न होइछि। वर्षा और भूस्खलन में बासगृह चाष जमी संपूर्ण नष्ट होगा सह केतक स्थान में यह संपूर्ण धोई हो जाइछि। जिला प्रशासन एवं स्थानीय शासन पक्षरु उद्धार एवं रिलीफ कार्य करा जाउछि। लोकसभा सांसद राजू बिस्ट, राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला प्रपीड़ित लोकमानंकु साहाय्य करिबा लागि उद्यम चलाइछन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दार्जिलिंग घटनार प्राण हराइथिबा लोकमानंक प्रति गभीर शोक प्रकाश करिछन्ति। एक वार्तारे श्री मोदी आहतमानंक आशु आरोग्य कामना करिछन्ति। से कहिछन्ति संपृक्त अंचलर परिस्थिति उपरे तीक्ष्ण नजर रखा जाइछि। सरकारक पक्षरु समस्त संभाव्य सहायता जोगाई दियाजियो बोली श्री मोदी प्रतिश्रुति दैछन्ति। केन्द्र युव व्यापार एवं क्रीड़ा मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडव्य नुआदिल्ली रे विश्व शिक्षक दिवस अवसर में आयोजित संडेज ऑन साइकेल स्वतंत्र संस्करण में भाग नहीं। फिट इंडिया अंतर्गत यह कार्यक्रम में शताधिक शिक्षक, छात्र छात्री एवं नागरिक माने भाग नहीं मेजर ध्यानचंद स्टेडियम रु इंडिया गेट पर्यंत जाइथिले। डॉक्टर मांडव्य यह अवसर में कहिसंति देश में आज 10,500 स्थान में संडेज ऑन साइकेल आयोजित होइछि एवं एथिरे अनेक संख्यार शिक्षक माने सामिल होइछन्ति। देश में एवं प्रत्येक रविवार दिन लक्ष लक्ष लोक साइकेल चालना करी निजको सुस्थ रखिबा लागि चेष्टा करुछन्ति। एही अवसर में मंत्री शिक्षक माननकु धन्यवाद जणाइबा सह छात्र छात्रींको पई एहा अत्यंत प्रेरणादायक हेबो बोली कहिछन्ति। संडे ऑन साइकिल एक मूवमेंट बन चुकी है। सारे देश में हर संडे लाखों की संख्या में लोग साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखते हैं। आज मुझे खुशी है देश में 10,500 से अधिक स्थानों पर हमारे देश के टीचर्स, शिक्षक आज संडे ऑन साइकिल के साथ जुड़े, स्वदेशी का संदेश दिया। साथ साथ में संडे ऑन साइकिल से देश के नागरिक को और स्टूडेंट को संदेश दिया है कि जीवन में संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग हमें संतुलन बनाना सिखाती है। जब आप संतुलन बनाते हैं जीवन में तभी आप आगे बढ़ सकते हो, गति कर सकते हो। केंद्र इलेक्ट्रोनिक्स और प्रजुक्ति विद्या मंत्री अश्विनी वैष्णव आईआईटी भुवनेश्वर रे नमो सेमिकंडक्टर परीक्षागार स्थापन निमंते मंजूरी प्रदान करिसंति। एथिलागि 4,95 लाख टंकार व्ययबराद करा जाइछि। एही परीक्षागार रे सेमिकंडक्टर प्रशिक्षण, डिजाइन एवं निर्माण लागि आवश्यक उपकरण और सॉफ्टवेयर रखाजिबो। मंत्री श्री वैष्णव कहिसंति एही परीक्षागार कार्यक्षम हेले देश में थिबा शिल्प दक्षता संपन्न युवगोष्ठी अधिक कार्यक्षम होई परिबे। से कहिसंति एही परीक्षागार जरिया देश में आवश्यक होउथिबा चिप निर्माण एवं पैकेजिंग यूनिट पई आवश्यक होउथिबा आधुनिक ज्ञानकौशल संपन्न मानव संबलर आवश्यकता पूर्ण होई परिबो। देश में सेमिकंडक्टर इकोसिस्टम द्रुतगति विकास लाभ करुथिबा बेले एही परीक्षागार मेक इन इंडिया एवं डिजाइन इन इंडिया पदक्षेप को आहुरी आगकु नेब।
ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ବିହାର ଗସ୍ତରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯାଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସହ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୁଲିସ ବଳ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଅବାଧ ଓ ନିରପେକ୍ଷ କରିବା ଲାଗି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ କଳାଧନ ଠାବ କରିବା ଏବଂ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାର ରୋକିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସହ ପାଟନାରେ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆୟକର ବିଭାଗ, ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ସୀମା ଶୁଳ୍କ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ନିରୋଧ ବ୍ୟୁରୋ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ରେଳବାଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଆୟୁକ୍ତ ଡକ୍ଟର ସୁଖବୀର ସିଂ ସାନ୍ଧୁ ଓ ଡକ୍ଟର ବିବେକ ଯୋଶୀ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ରାଜ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା, ଆଇନ ଏବଂ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପରିସ୍ଥିତି ତଥା ବିହାର ସୀମା ସହ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୀମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବଳ ମୁତୟନ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିହାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସହ ବୈଠକ କରିବେ। ପରେ ନିର୍ବାଚନ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର୍ ଷ୍ଟାରମର ଚଳିତ ମାସ 8 ତାରିଖରେ 2 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଭାରତକୁ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ଗସ୍ତ ହେବ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳିତ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଭିଜନ 2035 ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ବ୍ରିଟେନ୍ ବ୍ୟାପକ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏହା ଏକ 10 ବର୍ଷିଆ ସମୟବଦ୍ଧ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ନବସୃଜନ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷା, ଜଳବାୟୁ ଓ ଶକ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଷ୍ଟାରମର ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫିନ୍ଟେକ୍ ସମ୍ମିଳନୀର 6ଠ ସଂସ୍କରଣରେ ଯୋଗଦେବା ସହ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ଗାଜା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ନେଇ ଆଜିଠାରୁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ହମାସ୍, ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଏବଂ ଆମେରିକା ଆଜିଠାରୁ କାଏରୋଠାରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଇଜିପ୍ଟର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଏବଂ ହମାସ୍ର ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ପଣବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ହମାସ୍ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ଇଜିପ୍ଟର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଆକ୍ରମଣରେ ଗାଜାରେ 70 ଜଣ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବା ବିଷୟ ଘୋଷଣାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଏକକ ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ UIDAI 7 ରୁ 15 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଧାର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍କୁ ଦେୟମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହି ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଚଳିତ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦେୟମୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଫଳରେ 6 କୋଟି ପିଲା ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଇସିସି ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆଜି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କଲମ୍ବୋସ୍ଥିତ ଆର୍ ପ୍ରେମଦାସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ତାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ DLS ଜରିଆରେ 59 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ 7 ୱିକେଟ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଖେଳିଥିବା ସମସ୍ତ 11ଟି ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲେ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶ୍ୱ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ଭାରତ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ 18ଟି ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ଏଥିରେ 6ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 7ଟି ରୌପ୍ୟ ଓ 5ଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ରହିଛି। ଆଜି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପ୍ରାପ୍ତ ନବୀନ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଗତକାଲି ଏକତା ଭାୟା ମହିଳା କ୍ଲବ ଥ୍ରୋ F51 ବର୍ଗରେ ଏବଂ ସୁମନ ରାଣା ପୁରୁଷ ସଟ୍ପୁଟ୍ F57 ବର୍ଗରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ 20 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା। ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଦେଶର 10,500ଟି ସ୍ଥାନରେ ସଣ୍ଡେ ଜନ୍ ସାଇକେଲ ଅଭିଯାନ ଆୟୋଜିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର IITରେ ନମୋ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପରୀକ୍ଷାଗାର ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ରର ମଞ୍ଜୁରୀ। ବିହାର ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସଂସ୍ଥା ସମେତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏବଂ ଆଇସିସି ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆଜି ହେବ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।